Jato ngere fuki take, gremi take ngirumbi ereye. Jato ngere fuki take, gremi take ngirumbi ereye. Koka Josi, Nangaramba. Koka Labri, Nangaramba. Koka Tinti. 1, 2, 3, 4. Repeat. Ne papide. Kuni shukura kupembe pese kake. Akuni shukura ngi pese ka hunke. Angina na munanga mogo kenyo kope. Angiki bibi, angiki bibi nga plaka planina. Terige ngiki gerenye bekanola. Tebe senola noye musonu mamba mapeka tantola. Anga sumruba aija amija angebeja. Jato ngere fuki take, grimi take ngirumbi ereye. Jato ngere fuki take, grimi take ngirumbi ereye. Jato ngere fuki take, grimi take ngirumbi ereye. Jato Terma fo abi mbuya nyere ba ko mugani mugoti akilla kele ngo ko te kina bi nyogon dogo yo mele tabali bi pawli la nini mugo mi mbora akilla kele ngandoro obsingi na ka nyene ma pechie ni kuma jugu fodo yi ma do be ni afara ma de makaba abla ba do ina sege ke nyogon ngam moy tuwa kalo modeli dobe kalo meni dobe ni ya ta ka nyeshi ma nyogoma ni ala ma jangeri na ka nyene ma bi pai Voilà la nesrana, manye, ne tu sors ma bête, ma bête, ma la kobi bochwa la ta, là, surtout neni maï nyon. Oye, surtout Mahmoud Diko, allez ni bébé kamin dodo, ala kira mi fo sallallahu alayhi wa sallam, ittaqillaha aysuma kunta, ittaqillaha aysuma kunta, akanga fo Diko Diko, ittaqillaha, Cheikh Mahmoud Diko, ittaqillaha. Dome bikode ala be ne ni ko be chogodi ko ga nye fo wenne ndi jugu foma ka kuma jugu ka galon jugu dana après vous bambulo aso mambulo a video bambulo fengera ape marale bambulo abu were bulo fe wala la kirima tie parce que mo do bora ki ta jaja kire ke faso kono le pli ina fo e bi tie kalama ka suru fui ala ni be tiɲɛ kalama i ti sɔn i ni mɔgɔ jɛlen tile kelen i ni adamaden dɔ kelen ka tile kelen jɛ kɛ k'i bi sɔn ka taa bɔ ka mɔgɔw bila k'o fa n'o ba de i ti sɔn hɔrɔnden t'o kɛ mais ni tigi ye mɔgɔ bɛɛ bila k'anw neni diɲɛ kuma bɛɛ babila a ye mun bɔ anw. mais min fɔ Mahmoud Diko ittaqillah wasbir inna Allah ma sabirin. Sira ala nye, ika sira ala nye, ika sabali, ala be sabali baka ofe. Ne bolo, ni masin nade, na fora, bonya kana taka di, epi amade ma dira au conseil di ma. Au conseil moko jume yini ngaran na. Au conseil moko jume ne yini ngaran. Ka bodron, kata ni propagande ke, Dugauta ka Dugauta ali bien Dugauta ali bien Dugauta juma ay Dugauta ali shiname Dugauta ali na fajiri seli amata na seli fana seli lazara fitri safo ame Dugauta nga wurudi kero bela ame Dugauta Dugau bitaw nga sigala la jege mimna ta fa keneka betna do Dugauta te o mundo fanga no feto kodudu beba don ko ju yere odi wa ode kelen yere kunye wa ne ba fo wa mi me boala o ka boala moi ne ben sema ala dina anduzu kashi Diko yere de weleli ke Mahmoud Diko yere de président wele ka foy ko président Dugauta ba mbolo 26 mars la opmana ama buya da ikoro oh Dugauta ba mbolo 26 mars la ama buya da ikoro uklala ka yira fene abuya be da ikoro ame fe fene aka andema barala Président million bidru blakane ere ya nyini ko ki deme barala ibe deme ni miye war dira million bidru fle amne we ni ci amma ne ba fe ka fo général anya ni meeting min dabo war ko meeting ite anya islamu wele fana ka fu nyana doro me kele anda nyini mo ka boni ko ina anyere ubise ka fem minke anga ke parce que a dabo kunde ka yere majigi kata ala wele
donc a dabo kunte warko ye a dabo kunte fɛnwɛrɛ ye an bɛɛ ka taa ni min bɛ taa i sen na ni min bɛ yɛlɛ i ka moto kan ni min bɛ se ka don tɔtɔrɔma la an bɛɛ ka taa an tɛ dɔrɔmɛ kelen di mɔgɔ si ma anw ye alisilamɛw wele k'a fɔ an tɛ dɔrɔmɛ kelen di maa ma parce que an tɛ wari ɲini wari t'an bolo donc ni o alisilamɛw y'a mɛn ko 100 000 dira an ma a bɛ na ni ko wɛrɛ ye donc vraiment ko in a dabɔra min kama o de ye an ka taa an kun fuli ala ye ka ala deli k'a ɲini ala fɛ tɔɔrɔ min b'an ka jamana kan ala k'a wuli mais dɔrɔmɛ kelen an t'a ɲini o tuma i nana ni min ye 50 ye an b'a ɲini fɛ i ka 50 in ta i k'a segin chef du gouvernement ma ko vraiment a bonyana an ma nka an yafara mɔgɔw bɛ yen dɔw bɛ falajɛ dɔw bɛ ɲamana dɔw bɛ yɔrɔ wɛrɛw la minnu ye réfugiés ye o ka taa fa ɲɔgɔn ni malo la k'a di olu ma nin ko in kɔni an m'a dabɔ wariko kama tiɲɛ yɛrɛ la karamɔgɔw b'u ka dulokiw fara wari nɔfɛ nka nin kelen an ye nin dabɔ ala de kama an b'a fɛ a ka to o cogo la hakɛto bɛ nin ka sali ala vraiment ngolo ka budget ba d'ale ma mɔgɔw to kalama milliard budget de tun b'ale bolo Bubere nalen ko no ko wari be tiɲɛ ko ka a kɛ ka baara wɛrɛw kɛ ko sira wɛrɛw b'a la min ka teli n'ale ta ye o wari minɛlen o de la ale ni IBK bilala ɲɔgɔn na u kɛlɛla sinon o kun ka di jamana bɛɛ b'a kalama donc ne bɛ fɛ ka mun fɔ ni mɔgɔ man di i bɛ se k'i ka kɛlɛ kɛ i yɛrɛ ka kɛlɛ personnel ye mais kana diinɛ tɔgɔ ta k'a kɛ diinɛ kɛlɛ an kan ka siran ala ɲɛ o yɔrɔ la sinon n y'o fɔ siɲɛ caman an ka bonya de bɛ Mamudu Diko kan mais ale ye nin ko kɛ public ye cogo min na tan nin bɛ jamana yɛrɛ tɔgɔ tiɲɛ o ni jamana o jamana ye nin ye ko nin y'an ka haut conseil président de ka bɔ ni 50 ye k'o bilala ka na di mais e k'a lajɛ k'a kɛ i n'a fɔ n'a y'a sɔrɔ ni wari bilala ka na di corrompili de kama non e ni corrompili la a tɛ bila ka na tan nin tɛ mɔgɔba jogo dɔ ye wallahi mɔgɔba jogo tɛ nin ye fiyewu surtout an ka haut conseil président du Haut Conseil islamique o ka bɔ ni nin wari sugu ye 50 ni rappeurs y'a kɛ o bɛ faamu a bɛ fɔ k'olu ye denmisɛnninw ye u tɛ ko dɔn dɔnkilidalaw mana kɛ o bɛ faamu a bɛ fɔ k'olu bɛ k'u waso ɲɔgɔn na mais ka wari jɛ ta wari mugu 50 jɛ a mɛna ala segin ala mais n'a y'a sɔrɔ ko yɛrɛ yira t'a la ala ko don dusukun ye tiɲɛ ye kabi min mɛna na i b'a fɔ taa n'a ye taa di Bube ma ko an t'a fɛ o bɛ to ni Bube cɛ sutura la mais k'a filmer k'a yira diɲɛ na k'a sɔrɔ e de y'a demandé e de y'a ɲini u fɛ. Tout simplement que nous avons dit à tout le monde que ce meeting-là, nous le voulons, un meeting vraiment d'humilité pour aller vers Dieu et chercher à ce que Dieu préserve notre pays. Le chef du gouvernement m'a annoncé ça, il m'a annoncé ça. J'attendais pour voir. Ils ont amené 50 millions, ils ont annoncé 100 millions. Maintenant, je dis, c'est avec le cœur très sérieux que je le dis, et je le dis humblement. Ce n'est pas un manque de respect pour sa personne ni pour le gouvernement. C'est tout simplement une question de principe. Nous avons voulu ce meeting-là être un meeting où tout le monde va. Aujourd'hui, nous avons annoncé ça. Et que demain, la presse ou quelqu'un d'autre dise qu'on a donné 100 millions au Conseil, ça va nous mettre dans ça va vider notre meeting de sa substance. Et nous allons rentrer dans des polémiques dont on n'a pas besoin. Donc, avec tout le respect, et je m'incline, je demande vraiment pardon. Et je vous remets les 50 millions que vous remettez au chef du gouvernement pour lui dire que nous avons décidé au niveau du Haut Conseil de faire de ce meeting-là un meeting de don de soi. Donc, vraiment, nous ne voulons pas avoir... Moi, ça a besoin de l'argent. Nous allons demander de l'argent dans d'autres circonstances. Mais vraiment, pour cette fois-ci, nous voulons que le meeting-là soit un meeting, comme je le dis, de don de soi. Et non pas un meeting où les gens vont nous donner de l'argent, on va prendre... Voilà. Merci bien. C'est tout. Ani ka kuma min I tɛgɛ da dusu kan nin ye kabakumaba de ye nin bɛ digi denmansa bɛɛ la I k'a ye k'a fɔ ko kɛra cogoya mun na a cɛ ka jugu nka anw ye audio in lamɛn audio in ye kabako audio ba de parce que kunu an y'a joué émission na yan mɔgɔ caman y'a lamɛn kuma minnu bɛ ka fɔ a la kuma girimanw bɛɛ y'i ka tata ta a la maintenant an bɛ fɛ k'a dɔn
e choix la ke wati ɲɔgɔn fɛ i bɛ ka tugu a kɔ i tun b'a dɔn k'a furu mɛ wa. m'a dɔn bɛ a dɔn tuma min na o sɔrɔ muso kelen de b'a bolo o y'a cousine o tɔgɔ mama n'a bɛ ɲɔgɔn dɔn tuma min na. mais e ka kuma la waati min na audio in kɛra a la e ko a ko ko muso 2 de tun b'a bolo ou bien 3 de i ko dɔ ye mama ye ou bien nana. audio ne ni Chola bɛ ɲɔgɔn dɔn tuma min na muso kelen de tun b'a bolo mais audio en 2012 o y'a sɔrɔ muso kelen de b'a bolo a muso tɔgɔ ko mama a muso tileyɔrɔ ye ne ka so ye. a muso yɛrɛ tun bɛ taa kile. a muso bɛ taa ne ka so ne de y'a muso degi mobili la a muso ka taa permis ta o sɔrɔ senoge b'a bolo senoge bilalen o ye 406 ta ne de tun b'a muso degi mobili la f'a ye permis ta don min na. mais muso tun b'a dɔn ko e ni Chola tun bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ wa. o wagati y'a sɔrɔ an tun tɛ bɔ parce que o y'a sɔrɔ n bɛ furu de kɔnɔ n bɛ furu kɔnɔ muso bɛ furu kɔnɔ o y'a sɔrɔ an tɛ bɔ mais n'a kun mago bɛ service la a b'a demander n fɛ ne mago bɛ service la n b'a demander a fɛ n ka furu salen kɔfɛ de ko in nana kɛ mais n ka furu sara en même temps o bɛɛ la n tun bɛ assez beaucoup min kɔnɔ ye parce que ne cɛ ka so ani Chola tun bɛ loyer la yɔrɔ min na so kelen de tun b'u ni ɲɔgɔn cɛ. donc i ka kuma la sisan n'i y'a faamuya i ka kuma fɛn k'a jira Chola donn'e kan ni furuko kuma de. a donna n kan ni o de ye. k'a bɛ fɛ k'i furu. k'a bɛ fɛ ka k'a ta bila a ma taa ni o ye. a ma taa ni foyi ye. mais aw kɔni an ye cɛnimusoya kɛ. an bɛ cɛnimusoya kɛ an ye ko in kɛ ko in délai banna a tilala ka na sigi tuguni ka furu kelen an y'a kuma fɔ tuguni quoi k'a b'a renouveler pour que a kana kɛ kanu ye tuguni o kɛra Sebenikɔrɔ kana jigi la. Sebenikɔrɔ kana jigi la. kana jigi la a ka so min bɛ kana jigi la. a tɛ tɛmɛ o kan. a seginna ka wari wɛrɛ di tuguni pour que k'an ka ko in renouveler a kana kɛ kanu ye parce que ko in ye san ni san de ne ko in kɛra a délai ye san 3 ou bien san 4 de a délai bɛ ban Chola yɛrɛ kulo bɛ na a kulo bɛ na n tɛ dɔwɛrɛ fɔ maliyɛnw ye ne y'a jate minɛ sur les réseaux sociaux ni Chola ka ko kɛra dans les 2 jours a bɛ bɔ a b'a démenti ne Asetu ne bɛ ka kuma ni Chola b'a dɔn pɛrɛ ne bɛ ka mun fɔ n bɛ ka nkalon fɔ a ka bɔ a k'a démenti ou soit n'a ka d'a ye ani ne ka ɲɔgɔn ye an k'an sigi an ka kuma n bɛ se k'o fana kɛ ne tɛ kuma wɛrɛ fɔ ka tɛmɛ o kan tuguni ne bɔra kuma la. non Asetu hali bi ɲininkali damadɔ bɛ n bolo audio in kɔnɔ Razjal ko a ka audio la ko Chola Bayaya k'a n'a dɔgɔkɛ dɔ bɛ ko Tyson k'olu 2 bɛɛ tun bɛ e kan o ye tiɲɛ ye. Tyson tɛ ne kan Tyson bɛ ne fɛ hali bi ni n y'a wele a bɛ n jaabi mais k'a fɔ ko kulusibɔ tɛmɛna ni Tyson cɛ o tɛ ni Tyson cɛ o tɛ ni Tyson cɛ mais hali bi ni n y'a wele a bɛ n jaabi. a tɛ tɛmɛ o kan maintenant k'a ta ani bi cɛ u y'i wele wa parce que i ko kɛra araba bari Chola y'i wele ou bien mɔgɔ wɛrɛ y'i wele wa. si Tyson ye message ci ma hier matin ko pourquoi kunu sɔgɔma ko pourquoi tu as parlé m'a répond a ko n ma ko bonjour ma kuma n bɔra dugu kɔnɔ ka na an bilala bujiba kɛrɛfɛ Shabatɛrɛ na n ye message ci a ma n ko ni ka sɔrɔ a bɛ se ka na an sɔrɔ Shabatɛrɛ na pour que an bɛ discuter a ko ok k'a y'a mɛn après tuguni a tɛ ka ne wele ne bɛna déplacer ne ye message ci a ma n ko n'a disponible don a kana sisan pour que an bɛ kuma a ko non ko temps t'a bolo fɔlɔ après 30 minutes a ye message ci ma ko ça vaut pas la peine ale k'a fɔ k'a ni ne bɛ kuma parce que ne ye nkalon d'ale la ko mais ko nin ko in na ko n bɛ si bɛɛ kɛ kaso la a ko la Mali Tyson y'o fɔ ko n bɛ si bɛɛ kɛ kaso la a ko la mais maliyɛnw aw yɛrɛ k'aw sigi aw k'a lajɛ. mais an y'a mɛn fana ko u ye menacé fana. u ye menacé ne n bɛ yɔrɔ min na komi sisan hali kunkolo mana dimi Chola nɔ don wa ne diɲɛ ko ko ye n sɔrɔ nin wagati kɔnɔ cɛ tɛ muso tɛ aw kana cɛ ɲini aw kana muso ɲini aw bɛ Chola n'a ka denbaya ɲini parce que olu de bɛ k'an agressé. kuma la o b'a yira Razjal ye mun fɔ a ka audio kɔnɔ tiɲɛ tɛ a ma tiɲɛ fɔ k'a fɔ e ni Tyson bɛ kanu na mais a kɔni b'i fɛ mais aw ma kanu kɛ. a ma kanu kɛ. mais Chola yɛrɛ m'i wele yan. Chola m'an wele depuis ko kɛra fo bi a m'an wele et puis n y'o de fɔ Tyson ɲɛna n ko moi-même ne bɛ n sigi n bɛ n yɛrɛ ɲininka tuma dɔw la si c'est réel n'o ye Aïdara yɛrɛw de ye kuma tɛ ne n'ale cɛ o kuma fɔra Chola de ma ni Chola dalen b'a yɛrɛ la ne bɛ ka mun fɔ ko n bɛ ka nkalon tigɛ Chola ka ne yɔrɔ ɲini a ka n yɔrɔ ye o de ka di n ye pour que ne ni Chola bɛ kuma quoi mais ne ni Razjal cɛ kuma tɛ ne ni Razjal cɛ tuguni parce que mɔgɔ ye nin k'i la a bɛ se k'i faga balimamuso de b'a yɛrɛ bolo donc ne ale y'a kɛ ne la dɔ b'a sara ale fana balimamuso la kuma foyi tɛ ne n'ale cɛ tuguni n'a ye fɛn fɛn fɔ nin kɔfɛ sa o y'a ka ko ye ne kɔni ne n'a tɛna discuter tuguni. donc maintenant Asetu Kulubali
i ka kuma laban in jumɛn c'est-à-dire que nin ko kabakoma de a bɛ diɲɛ caman na c'est-à-dire que bɛɛ de ye nin mɛn wa nin bɛɛ kamana quoi dɔw tɛ ka da la yɛrɛ anw yɛrɛ ka e sɔrɔ bi ka na vraiment y'an cɛsiri de pour que ka ko tiɲɛ dɔn maintenant maliyɛnw de ɲɛ b'i la kɔnɔ ani kɔ kan bon anw fana an bɛ yan nɔ tout simplement walasa ka se ka tiɲɛ di jamana ɲɛmɔgɔw ma nka an nana ye k'a fɔ vraiment ko tɛmɛna a dan kan donc maintenant i ka kuma laban de ye jumɛn ye ka ɲɛsin maliyɛnw ma yani n ka conclusion di ne ka kuma laban kɔni maliyɛnw yɛrɛ k'u sigi u k'a lajɛ ni de ye karamɔgɔ jugu ye kɛ i mana wuli silamɛ i bɛ ka kuranɛ dɔn ani i ye silamɛ ça fait 2 u k'u sigi u k'a lajɛ dɔrɔn ne ka sɔrɔ nin ye karamɔgɔ ka baara ye kɛ Chola bɛ se k'a fɔ k'a kalanni de don a bɛ se k'o fɔ diɲɛ bɛɛ ɲɛna mais ne se don a tɛ se k'a fɔ ne ɲɛna parce que ne bɛ Chola dɔn cɛ mun don Chola bɛ ne dɔn ne ye muso min ye donc n'a dalen don a la n bɛ ka mun fɔ ne manamanakan don a k'an tɛna sigi an ka kuma tête en tête a banna. D'accord mais i ka kuma dɔ la yanni n ka kuma daminɛ n y'i jateminɛ dɔ kɛ i ko mercredi tout près i ni Chola ye ɲɔgɔn ye donc o mercredi o b'a yira k'a fɔ e ni Chola ye journée passé ɲɔgɔn kan. Ou bien à ma journée passée ɲɔgɔn kan dɛ n nana vers 16h pile n nana ka so 17h30 n bɔra yen nɔ ka taa clinique la wa a ye n wele ni numéro mun fana ye a numéro bɛ yan nɔ c'est pas la peine i k'o fɔ dans les jours à venir an bɛ se o ma donc maintenant maliyɛnw a y'a ye k'a fɔ an ka karamɔgɔw ja muso jɛmanw de ka d'u ye muso jɛman nugulenw aw yɛrɛ ɲɛ bɛ nin na hɔrɔnmuso an ka karamɔgɔ dayɛlɛ olu bɛ halako kuma de fɔ an ka karamɔgɔ sigi olu b'a fɔ ko mɔgɔw ka sira hala ɲɛ ko ikilaha Chola nin kɛra kabakoma ye anw kɔni anw de ma juguya la k'a fɔ k'an bɛ mɔgɔ contre de la jamana in kɔnɔ anw t'o la ouverture média ne y'o de fɔ don o don n ka cɔr dɔ décrypte kɔnɔ an bɛ sigi yan ka tiɲɛ de fɔ hali ni ne terikɛ dagawuli de ye nin ye mais ɲɛ b'a la a bɛ sira kolon kan n bɛ bɔ k'a fɔ hali ni défaut bɛ anw yɛrɛ la a ka kan mɔgɔw ka bɔ o k'a fɔ sabula jamana a tɛ se ka jɔ nkalon kan aw dayɛlɛ o dayɛlɛ aw bɛ ala ko kuma la aw dayɛlɛ o dayɛlɛ aw b'a fɔ ko jɛnɛya man ɲi ko ala kɛmɛ ka jɛnɛya kɔn ko hali funankɛni n'i ma furu n'i ye jɛnɛya kɛ i kan ka ci busan ɲɛmɔgɔ 100 de kan ka k'i la surtout adultère kɔni don ala fɛ u b'a dɔn wa kɔni don kuranɛ kɔnɔ an ɲɛ b'a la k'a fɔ o kɔnɔna na tuguni aw karamɔgɔw fana aw de kan ka kɛ exemplaire ye k'a yira jamanadenw na k'a fɔ anw bɛ ka fɛn minnu bɔ an da kɔnɔ anw de kan ka o jogo yira mɔgɔw la nka ko kelen bɛ yen mun fana bɛ n dimi kojugu ka tɛmɛ nin bɛɛ kan o ye an yɛrɛ baarakɛ ɲɔgɔn n'o ye Haras Jali adamaden n'i b'i ka baara la danaya o ka kusa ni diɲɛ fɛn bɛɛ ye ni maa bɛnna fɛn o fɛn kan i kan ka bɔ sira fɛ Asetu filɛ don dɔ ba don mɔgɔ dɔw ba de don a kɛra cogo o cogo don dɔ la a bɛna kɛ don dɔ maa ba ye Haras Jali e ni maa bɛnna fɛn kan depuis 2015 maliyɛnw a tulo bɛ Asetu kumakan na ko in kɛra depuis 2015 ni sisan cɛ a ka ca ni san 4 ye 2015 ni sisan cɛ audio ma bila fo 2019 wa muso k'i ma fana ni mina audio in bila i k'a fɔ a ye a ye audio in d'i ma parce que a waati y'a sɔrɔ a dusu bɔ mɛ a sitanɛ bɔlen don sitanɛ bɛ don bɛɛ la surtout muso anw balakaw o hakili ka dɔgɔn u tɛna fɔ anw cɛw ala ye hakili mun di cɛ ma ala m'o hakili di muso ma ala ye hakili 10 de da o hakili 10 na a ye 9 di cɛ ma ka 1 di muso ma donc ni muso ma mun dɔn e cɛbakɔrɔ i kan k'o dɔn Haras Jali anw hakili la nin kɛra erreur ba de ye Haras Jali yɔrɔ i man ka nin mun kɛ mɔgɔ man ka mɔgɔ wayiba mɔgɔ man ka mɔgɔ yira diɲɛ na nin cogoya la surtout kumakan dɔ bɛ yen ni maa ma bɛn a kan ni mɔgɔ ma sigi a kan k'a fɔ i man ka bɔ n'a tigɛ k'a yira diɲɛ bɛɛ kan ye nin kɔni kɛra ko cɛjuguba de ye a y'a yira k'a fɔ Asetu ko vraiment ale kɔni a ye audio in mɛn audio in a bonyana ma audio in a ma sigi n'a ye wa audio in a y'a kamana gan kojugu kabako don nka Asetu yɛrɛ ko ten ko semaine tɛmɛnen tout près k'ale karamɔgɔ ye ɲɔgɔn ye karamɔgɔ ka muso jɛman ko kɔni an bɛ dugawu de k'o la karamɔgɔ yɛrɛ ɲɛ tana o ɲɛ tana muso jɛman yɛrɛ ka d'olu ye ka tɛmɛ anw kan olu mun bɛ ala ka kuma fɔ a ka d'olu yɛrɛ a bobarabaw n'a finman ɲɛnamaw ani jɛmanbaw a ka d'olu yɛrɛ ka tɛmɛ anw kan olu dun ye olu b'a fɔ anw de ma ko a ye fara suntigɛ ma dɛ a ye fara nin ma a ye fara nin ma jaa aw ka jugu n'anw ye jaa muso ma ni maa kelen ye muso ma ɲi dɛ muso de ye karamɔgɔbaw caman dugutigiw caman ka dugutiya k'a ci pewu k'u bɔ u da kan maliyɛnw de ye ko kabakomaba de ye nin vidéo mun circula Asetu Kulibali Haras Jali fɛ ale de sigilen filɛ vraiment a ko in a y'a nisɔngoya ale ka hakilila kun ti audio in a ka bila
wa ali o joy mina bla ak ma ni chroniqueur arajal fi arajal ak ma bo kalama ale de serima kabina o joke iko makaka ta akli jagabo atara akli jagabo kana akima arajal anga o joyinke sabla futne do ben dusukono ni choala ko do ke amajangi video in audio in ke ka garder ni mo joana dans les jours à venir ma fille o e arajal mbalo muso ka surprise la ibabla ka waiba ka jira jina abal mo yado nindi manyina maka ko ketai mo mumbe kibi fenga nyetake imanga nike ila ni bambeso anga baraw kono naka kanambi ko doke anga akli jagabo ay ledu kamunta ani ngoli nyomanche anga ubasra be cheba ko yare ledu di imanga ledu ko to chugo shila donc on mon fo anga karamboy ka fo vraiment albi ko sra alanye chola red dayele o ele ale ko mamadou digo mako ko sra alanye nani ngokay ambal mam so boraka kuma de kaka boka fo ko chiete kale bodi ko aka boka fo ko amake ali ka bokoy parce que man laban me bi fe kan fleli bo fu man laban fu ite fe ni ka fo fleli kala jana nyana mo mo ni kera akima iba famia akima iba famia mais ne mi yake ko re fana salam lafia kuma fu ite ne fe mais ko ban ni malion fe uga kuma famia uga ake hakilima ko kwa mais ubeka menace de mort de ta kan segere ubeka menace de mort de ta kan segere surtout ta zone akoko men ni shibega kasola parce que ta conséquence do mfana nyinya kaso ya tade wa uba fa de ta kaso ba ba de ta kaso e mo yera men sigi kan yera nyinya nyi message ma mo men sigi kan yera nyinya tuma do la si ne kaso haidara halalaw de do kwa me yera nyinya wala tuma do la no faina mais faut si ça ma aller ma wele mais o ka journaliste do wele téléphone na kan nyoy mon antese ka nyoy wa ante nyoy fana nous ma gobena kuma te ne journaliste ja be ne shola de ci shola de be wele ame kuma bana donc on malien on be foli di be maka be foka be wala yumando ni wi émission spéciale a émission spéciale bi émission tambolo chorno décrypte abe chini mercredi à partir de 18h ami ñogo sur plateau sans fait amba foka wala yumando jamana alaka jo alaka jamana kantay mali alibi alaka kishi majugu toroma mali alibi alaka jamana intanye alaka akli jugu febe be ka bi faso dumna alaka bo ambela ambi befo ka be wala ñumando au revoir et à la prochaine. Merci à toutes et à tous. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Voilà, il faut passer.
Ok, malika mangame face à dos. Ah ouais, c'est nègre, je vais voir. Attends, le rangouille. Ah, faut choisir. Comme malika ko, kanye mayonne, kanye alanye, quoi à ta bonne pour aller qui t'a dala. Connais mon faux galon. Koya mané to mon faux. Francis, Paris. Né adresse mon faux galon. Connais hôtel comme mon faux, quoi galon wa. Connais chambre numéro comme mon faux. 510, qu'est-ce que quoi galon? Connais ce comme mon faux, ma pour le chambre galon, quoi galon wa. Comme ngalo do connais mon faux quoi galon wa. Na pour aller pour aller qui t'a dala. Mayonne kala. No il est jamais la mesure la do ay ndafra. Odo bilal zero. Mayo ngalo ko ko. Mo fleka malika damle li, nya dalu de swalama. Mayo, aya ko kramole. Ko na be malika kana kuma jina ke toy ko suni. Kaya ko swalai. Ko na ko kaga bo ala kama. Aka kale ko la. Ko malika e mun fo ko galon ko kurale fle ko ya le shiri. Na ya ke bilati. O tine damala me su. Ni swala swala ko ke. Wallahi mayo, ni ne ma boli dalu ka da o odo ne ndabo video ko la. To, o ke malika mangame face à dos. Aka no ngoi. Ore malika damle li. Adalu, aya ko swala ko ne adama. Nadama kadu ala foye kaga damne ka galutela ka jenatela ka fototila ka namrato ka ndangara bako ko bara foye tala jenya ko ne de bakala mangwa ne de bako mayo wallahi ala ngame ne sama sa ala bino ko itawa ale bula ale ba kuso ne be tale tuya ka bunde parce que ne ba don na ne mo be jo ola o don te di dabra bayate de mo dabra bayate fasojo dabra bayate ma ke ka ala se mayo shola nenye billahi abe boke nkalila abe boke nga ko alata aka no ngoi ore malika damne li adalu aya fo shole ko ne adama nadama kadu aya fo e kaga damne ka galutela ka jenatela ka fototila ka namrato ka ndangara bako ko bara fo itala jenya ko ne de bakala mangwa ne de bako mayo wallahi ala ngame be sama sa aka bino ko itawa ale bula ale ba kuso ne be tale tuya ka bunde parce que ne ba don na ne mo be jo ola o don te di dabra bayate de mo dabra bayate fasojo dabra bayate ma ke ka ala se Mayo, swala nenye billahi abe boke. Nkalila abe boke. Nga ko alata. Awe se nega rojo ko fa wa. Aka no ngoi. Aya ko swala ko malika ko kanye nenye, kanye mayonne, kanye alanye ko aka boni pour aller qui t'a dala. Ko ne mu fo ko galon wa. Ko yal mané do mu fo. Francis, Paris. Ne adresse mu fo ko galon wa. Ko ne hôtel ko mu fo ko galon wa. Ko ne chambre numéro ko mu fo. 510, qu'est-ce que ko galon? Ko eske ko muso ma bolo chamuru ko galon wa ko mun galo do ko ne mu fo ko galon wa na bora ni kurame ka tega dala mayo ne kala no yine dama ngame filo la do ay ndafra ko do billahi mayo ngalo ko ko mu fleka malika damle li nya dalu de swalama mayo aya ko kramole ko na be malika kana kuma jina ke toy ko tuli kaya ko swalai ko ne ko kaga bo ala kama aka kale kurane la ko malika e mu fo ko galon ko kurane fle ko ya le shiri na ya ke billahi o tine dama ngame filo ni swala swala ko ke wallahi mayo ni ne ma boli dalu ka da o odo ne ndabo video ko la pe o ke malika mangame face à dos